Isang malaking pribilehiyo, guys. Priority din kasi nakasama tayo sa ating celebrant na si Ate Kunching. Ano to eh, Bunkers Isabel Resort. Hi guys. Oh. Saya nila, 'di ba? Paggabi na kaya take picture, take videos. Paggabi na pauwi na kami. Hi guys. Hi guys. Good evening guys. Sige. Yee! Saya nila oh. Mga binatili oh, super saya nila, guys. So ayan. For memories lang, for memories. For memories lang to. Hi. Oh, ingat bebe, ingat bebe. Wala, naglalaro talaga siya ng bato eh. Oh, kunin mo na si Bunso. Bunso, uwi na tayo, Bunso. Alas 3 na, Bunso. Ay, alas 6 na, Bunso. Uwi na tayo, Bunso. Alas 6 na, Bunso. Yay! Ang saya ni Bunso, oh. Saya ni Bunso. Halika, Bunso. Bunso. Halika. Oh, ayan, picture, picture. Picture tayo ni Tita. Oh, say hi. Sabihin mo happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola Kunching. Sige, go. Oh, lakasan mo, lakasan mo, lali. Ah! Happy birthday, Lola Kunching. Oh, lakasan mo, dali. Happy birthday, Lola Kunching. Yeah! Again, 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 again. Happy birthday, Lola Kunching. Yeah! O ano, lamig na lang. Magbanlaw ka na, magbanlaw ka na. Banlaw ka na, malamig na. 1, 2, 3, go! Oh, ingat, ingat dyan. Oh, ingat. Oh, baro si baby. Weh, saya.